क्लास है क्लास 25 और क्लास 25 में आज हम सीखने वाले हैं पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉल फ्रेंड्स का लास्ट फॉर्मूला। पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉल फ्रेंड का लास्ट फॉर्मूला है ऐड 1 के लिए फॉर्मूला है ऐड 5 लेस 4। बट ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिट प्लेस के लोअर पार्ट में हमारे पास ऐड 1 करने के लिए बिट्स अवेलेबल नहीं होगी, तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। सो ऐड 1 के लिए फॉर्मूला है ऐड 5 लेस 4। इस फॉर्मूले के थ्रू हमें 10 सम सॉल्व करने हैं। सो हमारा फर्स्ट सम है ऐड 4 ऐड 1 ऐड 3। ऐड 4 ऐड 1 not available here, so add 5 less 4, 5 minus 4 1 and add 3. The answer is 8. Next sum है add 9 add 5 add 1। add 9 add 5 add 1, the answer is 15. Next sum है add 2 again add 2 add 1 add 2 again add 2 add 1, 5 minus 4 1, the answer is 5. Next sum है add 9 less 5 add 1 add 9 less 5 add 1 not available here, so add 5 less 4, 5 minus 4 1, the answer is 5. Next sum है add 1 add 3 add 1 add 1 add 3 add 1, the answer is 5. Next sum है add 9 less 5 add 1 add 5 add 9 less 5 add 1 add 5, the answer is 10. Next sum है add 4 add 1 add 2 add 8 add 4 add 1 add 2 add 8, the answer is 10 plus 5 15. Next sum है add 4 add 1 add 3 add 9 add 4 add 1 add 3 add 9, the answer is 10 plus 7 17. Next sum है add 3 add 1 again add 1 add 4 add 3 add 1 again add 1 add 4, the answer is 9. And last sum है add 2 again add 2 add 1 add 5, the answer is 10. So students, हमने add 1 is equal to add 5 less 4 इस फॉर्मूले के थ्रू 10 सम सॉल्व किए हैं। ये सम सॉल्व करते समय फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये भी आज हमने यहाँ पर सीखा है। सो पॉजिटिव कंपाउंड्स ऑफ स्मॉल फ्रेंड्स का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव कंपाउंड्स ऑफ स्मॉल फ्रेंड। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ।